Okay. Now we move to 4.2, which is function and directed graph. So in this section, okay, kita nak tahu macam mana kita nak identify our directed graph to form a function ataupun tak. Okay, so in case our directed graph form a function, so the other steps kita kena identify whether the functions it is one-to-one function or onto functions. Okay, benda yang sama lah kita belajar dalam relation hari tu. So kita nak check relation itu form a function ataupun tak, and then after that is it form a one-to-one function or onto. Kan, kalau kita tengok dalam relation, kalau dia dah form a function, nak test dia punya one-to-one, kita pakai horizontal line test. Nak test dia punya onto, kita tengok dia punya range kena sama dengan codomain. Okay, itu relation. But now, macam mana directed graph tu, kita nak identify dia function, kita kena tengok dulu dia punya arc. Okay, so arc tu lah yang akan menentukan that directed graph form a function or not. Okay. So first of all, we look at to the definition for functions. Okay. If a function f is a mapping from A to B is drawn in directed graph. So definition 2, when it form a function. Okay. F is said to be a function if there is only one arc going out from each node in A to exactly one node in B. Okay. Satu-satu function graph itu, satu-satu directed graph tu, okay, akan jadi function kalau dia hanya ada satu sahaja arc yang keluar daripada A to exactly one node in B. Dia keluar satu daripada A kepada satu sahaja node B. Okay. Katalah node A ni node A. Okay. Node A ni tengok arc yang keluar pada dia. Kalau keluar satu je, maksudnya dia ada satu image lah tu. Okay. Satu sahaja arc yang keluar pada dia kepada exactly one node B. So, dia adalah function. Dengan syarat, semua nodes tu kena keluar satu kepada exactly node yang lain. Semua. Okay, semua. Okay, sebab semua elemen dalam A tu kan kena jadi objek. Kan? Maksudnya A ni objek, B tu image. So, satu kepada satu yang keluar. Okay. Next one. Definition number 3. One-to-one function. Okay. Kalau function, kan kita boleh map satu ke satu dan many to one. Kan? Many to one. Dia tak boleh one to many kan? Dia tak boleh ada objek yang mana. Objek image kena ada satu saja. That's why one to one. Okay. Image dia satu sahaja. Kalau node lain macam ni, A kepada B, D pun pergi pada B. Yang ni tak apa. Sebab dia keluar satu, map pada satu saja. Dia keluar satu, map pada satu je. Image dia boleh dia jadi, ni dia jadi mapping many to one. Pun boleh jadi function. Okay, one to one automatically function lah. Okay, bila one to one, F is said to be one to one function if there is only one arc going out from each node A to exactly one arc going to exactly one node each in B. Maksudnya A ni memang ada satu image sahaja. Dia pergi pada B sahaja. There is only one image for each nodes. So, setiap node ni dia keluar satu kepada nodes yang berbeza. So, kalau yang ni dia bukan one to one lah ni. Okay. Nanti kita tengok dia punya definition. Okay. Yang ni dia tak one to one. Sebab B ni dia jadi image untuk dua objek. Kalau dia nak jadi satu one to one, B ni kena jadi image untuk satu objek sahaja.
Okay, that's why dia kata there is only one arc going. Okay, satu je yang keluar. Okay, kepada B. Okay, so onto function, f is said to be onto function is there is only arc. Okay, there are arc going into each node in B. Okay, nak jadikan dia onto, semua elemen dalam B kena jadi range. Sebab range kena sama dengan codomain. Ni kan codomain, so range kena sama dengan codomain. Other words, maksudnya semua elemen dalam B kena jadi image. Okay, maksud yang kedua, maksudnya semua nodes yang ada dalam graf kita kena ada node yang masuk pada dia. Nodes yang masuk pada dia maksudnya bila A keluar, masuk pada B, B tu image. Kan? Maksudnya semua nodes ni, setiap satu nodes ni, dia kena ada image, dia kena ada arrow yang masuk pada dia. Biar dia jadi image. Okay? Dia jadi image. So, barulah dia dapat onto. Okay. Maybe pelik sikit ayat. Tak apa. Kita tengok dia punya example. So, look at example number 5. Determine the following graph represent a function or not. Hence, if it is a function, is it one-to-one or an onto function? 1. Kalau you punya graph form a function, baru dia ada one-to-one and onto. Kalau you punya graph bukan function, tak perlulah identify lagi one-to-one atau onto. So, contoh A ni, dia tak form a function. Okay, why? Graph A is not a function because there are two arcs going out from node C. You tengok. Nak jadikan dia function, dia kena ada satu je arrow yang keluar untuk setiap nodes. Kalau ada nodes yang tak ada arrow keluar pun dia tak jadi function. Sebab semua kena jadi domain. Kan? Untuk syarat dia jadi function. Recall balik chapter 3. Okay. Sekarang ni you tengok A, satu je ada image. Image kan kena unique, image kena satu. D pun satu je arrow yang keluar. F, satu je arrow yang keluar. But for C, dia ada dua arrow yang keluar daripada dia. Means that C have two image. So, bila ada dua image untuk satu objek, maksudnya dia bukan function. Right? So then, this A is not a function. Okay. Graph untuk B. Okay, bila kita tengok untuk B, you kena check dia ni function ke tak. You perlu tengok. J, satu keluar. K, satu keluar. M, satu keluar. N, satu keluar. P, satu keluar. Semua nodes, syarat semua. Semua nodes ada satu je arrow yang keluar pada dia. So, then dia adalah function. Boleh? Okay. Cara kita identify, kita tengok macam tu lah. Okay, kita pun tulis, apa yang kita tulis dalam jawapan kita adalah definition tu tadi. Okay, so graph B is a function because there is only one arc going out from each nodes or vertex. Satu je. Tapi semualah. Okay, semua nodes ada satu je yang keluar. So, betul lah punya ayat. Okay, because of the image must be unique. Okay, once it is a function, and then you can identify whether it is a one-to-one or onto function. So, nak one-to-one, syarat dia, satu lagi, arrow yang keluar kena masuk pada satu sahaja. Atau cara satu lagi, you kena tengok, okay, the graph B is one-to-one function. Because there is only one arc going out from each nodes to only one nodes in graph B. Okay. Dia kena keluar satu kepada satu. Keluar satu kepada satu node sahaja dekat B. Maksudnya, kalau dia ada dua yang keluar, tak boleh sebab dia akan jadi bukan function. Satu. Kalau K ni, yang masuk pada dia, you kena tengok macam ni. Cara senang. Ini yang I tulis ni dia punya definition. Nak tengok dia one-to-one, you kena tengok setiap nodes ni yang masuk pada dia hanyalah satu saja.
yang masuk pada dia hanyalah satu saja. Maksudnya bila masuk satu saja, dia jadi image untuk satu objek sahaja. Okey, contoh yang ni. Yang ni, you tengok ni. Yang masuk 2. Dia still jadi image. Image untuk objek A dan image untuk objek D. Tak salah. Tapi dia bukan one to one. Kan? Many to one kan? Okay. So, ini pun sama. You tengok yang masuk satu je. Setiap ni bila masuk satu sahaja, J masuk satu, K masuk satu, M masuk satu, N masuk satu, P masuk satu. So, dia one to one. Okay, tapi I ubah dekat sini, I punya cara tulis adalah dia punya definition tu tadi. Okay, yang cara kita nak identify paling senang, nak function, semua node kena ada satu je keluar. Nak one to one, nodes kena ada satu je masuk. Okay, nak jadikan dia onto, kena tengok semua nodes kena ada masuk dalam dia. Kena ada yang masuk pada dia. Tak kisah satu atau dua. Sebab kan image tu tak kisah kalau masuk dua. Ni macam ni kan. Kalau masuk dua pun dia tetap jadi function. Bila nak jadi onto je, masuk wajib satu. Bila nak one to one je, masuk wajib satu. Bila nak onto, boleh satu atau dua atau lebih yang masuk. So, yang you tengok tu, you tengoklah. Okay. So, this one, you kena ingat untuk onto, semua objek, semua nodes kena ada yang masuk pada dia. Baru dia jadi, semua tu jadi image. Sebab kan onto kena semua jadi image. So, the graph B is an onto function because there is a going into each nodes in graph B. Each node, maksudnya setiap graph tu ada yang masuk pada dia. Tak kisah satu atau dua. One to one kena masuk satu wajib. Onto semua, tapi tak semestinya satu. Mungkin satu, mungkin dua. Okay. So, ni contoh untuk B. Okay. Contoh untuk B, yang mana dia graph dan dia one to one dan dia onto. Untuk C, contoh dia graph, dia bukan one to one, dia bukan onto. Okay, contoh. Macam mana dia tak nak jadi, macam mana dia tak jadi one to one, macam mana dia tak jadi onto. Okay, you look at to this one. So, this is the graph. So, this graph, you ada A, B, C, D, E, F. Kan? Okay. So, you pun tengok. Nak tengok dia jadi function, dia kena ada untuk setiap nodes tu kena keluar satu. A keluar satu, B keluar satu, C keluar satu, D keluar satu, F keluar satu, E keluar satu. Keluar ke mana tak kisah. Okay. So, C tu function. Okay. You pun tulis balik. Sama macam atas tadi. Okay. Nak tengok dia one to one, dia memang keluar satu. Yang keluar satu tu betul lah. Masuk pun kena satu. Okay. You tengok B. Yang masuk pada B ada dua. Means that B is the image of A and B is also the image for D. So, dia bukan one to one. Graph C is not one-to-one function because there is an arc from F and C going out to node D. Dia pun kata, dia bukan one-to-one sebab ada arc from F and C going out to D. D pun sama, D pun dua. Kalau you ambil B, B ni sebab A dengan D. Kalau you ambil D, F dengan C. Yang ni I bagi contoh node D kan. Kalau you nak buat contoh node B, A dengan D. Okay. Yang masuk pada dia dua. So, B pun ada dua, D pun ada dua. So, dia tak boleh lah. Dia kena masuk satu je. Untuk one to one. Okay. So, dia not one to one. Onto, you kena check untuk setiap nodes ni semua ada masuk. Tak kisah satu atau dua. Okay. B ada yang masuk dua. C ada masuk satu. D ada masuk dua. F ada masuk satu. But E dengan A tak ada yang masuk pada dia. So, means that A dengan E not an image. So, since you nak kata dia onto, semua kena jadi image. So, since A dengan E
cannot not be in the image. Okay, it's not an image, so dia pun bukan onto lah. The graph F is not onto function because there is no arc going into node A and E. So node A and E are not the image of the graph C. Of the graph C. Okay, for the graph C. Okay, yang tu. Alright.